میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے عمران خان کے لیے مار نہیں کھائی، میں ایک چپیڑ بھی نہ کھاتا اس کے لیے، میں نے پاکستان کے لیے مار کھائی، میں نے پاکستان کے لیے مار کھائی۔ آپ سب کو اپنے اپنے حصے کی لڑائی لڑنی پڑے گی، لیکن یونیفائڈ ہو کر لڑنی پڑے گی، ایک ساتھ نکل کر لڑنی پڑے گی۔ آپ لوگ تو حکومت لینے جائیں گے، کوئی یہ والا ہوتا، کوئی وہ والا ہوتا، کوئی کہے گا مجھے یہ بنائے وہ بنائے۔ ہم کہاں جائیں گے پتہ؟ میں اور صابر بھائی نوکری ڈھونڈنے جائیں گے، ہم دوبارہ اپنی نئی سی وی نکالیں گے، اس سی وی کے آخر میں لکھیں گے کہ ہم 4 سال جلا وطن بھی رہے ہیں۔ میں بھی لکھوں گا میں جبری طور پہ لاپتہ رہا ہوں۔ جب عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلاتے تھے بہت اچھے لگتے تھے، یہ صابر ثاقب صاحب ان کو ہیرو لگتے تھے، لیکن آج ہم سب سے بڑے ولن بن گئے، ہم بن گئے غدار۔ وجہ کیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے ساتھ پاکستان کے لٹیروں کے مفادات مل گئے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا ریلیشن اکٹھے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے سال 2 سال 4 سال 10 سال چلے، جب تک آپ کی یہ سٹرگل چلے گی یہ ریلیشن چلے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کو اقتدار مل جائے گا، سب کی باری آ جاتی ہے، بے فکر رہیں، ہماری داڑھی بھی آ جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے، نواز شریف پہ بھی بہت برا وقت آیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس نے ڈسگریس ہو کے وہ وقت گزارا، وہ بھی حوصلے کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، ہمت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا تھا، جیل کاٹ سکتا تھا، مار کھا سکتا تھا، اس سے نہیں ہوا بیچارے سے، بھگت بھی رہا ہے۔ زرداری پہ برا وقت آیا تھا، اس نے کچھ کاٹ دیا، کچھ نہیں کاٹ سکا۔ ہاں، عمران خان نے مردوں کی طرح وہ وقت کاٹا، اس کے حوصلے نے اس کو ہیرو بنایا۔ ہیرو تو یہ بہت پہلے سے تھا، اس کے حوصلے نے اس کو بہت بڑا لیڈر بنایا۔ آج باقی سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے اس کو سمجھیے، یہ لڑائی نئی نہیں ہے، یہ لڑائی قائد اعظم نے بھی لڑی تھی۔ جب قائد اعظم نے سٹاف کالج میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں بنا سکتے میرے ملک کی پالیسی، یہ عوام کے منتخب نمائندے بنائیں گے، جنہیں پبلک ووٹ ڈالے گی وہ پالیسی بنائیں گے۔ پھٹا ہو گیا۔ قائد اعظم کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ قائد اعظم کی بہن کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا، میرے بھائی نے اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ ملک ویسے چلے گا جیسے میرے بھائی نے کہا تھا۔ اس کی بہن کو انہوں نے نشان عبرت بنایا، مار دیا اس کو تاریخ راہوں میں۔ ہماری ماں مادر ملت فاطمہ جناح، اس کے ساتھ بھی یہی کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ بھی وہی کیا، شیخ مجیب کے ساتھ لڑائی کی، اس کا مینڈیٹ چھین لیا، ملک 2 ٹکڑے ہو گئے، پڑ گئی ٹھنڈ جنرل یحییٰ کے سینے میں، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس دور میں بھی بہت سارے ایسے بکاؤ بال صحافی تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بیٹھ کے سب اچھا لکھ رہے تھے، جو روزانہ بیٹھ کر کہتے تھے ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیڑے مکوڑے، بھٹو نے کہا سور کے بچے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے سنا، تاریخ کا حصہ۔ پاکستان ہی توڑ دیا انہوں نے اپنی خواہشات میں، بے نظیر کو مار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو بوٹ پالش کر کر کے آیا تھا، ایک وقت آیا جب اس نے پالش چھوڑی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو ان کا صرف اپنا ذاتی مفاد ہے، صرف اپنا ذاتی مفاد ہے، اور اپنے مفاد کے لیے کسی بھی لیول تک یہ جاتے ہیں۔ جو کہانی شروع کی تھی نا ایوب خان نے، وہ کہانی چلتی ہے، یحییٰ خان، ضیاء الحق، جنرل مشرف، جنرل باجوہ، آج عاصم منیر، وہ ایک لیگیسی چل رہی ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ ادھر بھی ایک کہانی چل رہی ہے، قائد اعظم، فاطمہ جناح، لیاقت علی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر عمران خان، دونوں طرف لیگیسی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر، بٹ ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین، لیکن وہ ایک بڑے زبردست سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بلکہ کچھ اچھے کام اور بھی کیے۔ تو دونوں طرف اور بہت سارے مزید کریکٹرز بھی آئے، بے شمار مزید کریکٹرز بھی آئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے لیے سب لوگ تالیاں بجائیں۔ بہت سارے اور کریکٹر بھی ہیں، نوابزادہ نصر اللہ کا نام آپ نہیں بھول سکتے، اور بے شمار کریکٹر ہیں جو ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہیں، انہوں نے مشکلات برداشت کی۔ جاوید ہاشمی آپ نہیں بھول سکتے، جاوید ہاشمی کے بہت پنگا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ، رہا بھی جب پی ٹی آئی فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات انجوائے کر رہی تھی تو ہاشمی صاحب
उस वक्त इस इख्तलाफ पे अलग हो गए थे, हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो ये दो अलग अलग पोल्स हैं। एक पोल में आपका जाबिर, वो अपने आप को परवान चढ़ाता हुआ एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया और उसकी नई शक्ल आपको नजर आती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दूसरी तरफ भी ये बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गए कि इमरान खान। अब ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचे, या आपके पास रास्ता बचता ही नहीं, या तो आप इधर खड़े होंगे इमरान खान के साथ, या आप इधर खड़े होंगे आसिम मुनीर के साथ। ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, ये कुछ नहीं बेचते इस सारे खेल के अंदर। दे आर नथिंग। आज ये मुल्क एक आर्मी चीफ के बगैर है। मैं और साबिर भाई बात कर रहे थे, आज आर्मी चीफ ही कोई नहीं साडा। आज के दिन नोटिफिकेशन एक चाहिए था, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन हो भी जाएगा, नवाज शरीफ को ऐसा जर्नैल नहीं मिलना, क्योंकि इससे पहले जर्नैलों ने बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया जर्नैलों ने, लेकिन हमारे घरों में नहीं घुसी। बहनों, बेटियों, बहुओं और माओ पे उन्होंने हाथ नहीं डाला, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि हम ये होता हुआ देख रहे हैं। हमने देखा ये अब घरों के अंदर घुसे, लोगों के बेडरूम्स के अंदर घुसे और वहां जाकर उन्होंने फस्तायत की, जबर किया, बच्चों को टॉर्चर करके उनकी वीडियोस उनकी माओ को दिखाई इन्होंने, बहुओं को और बेटियों को उठाकर इन्होंने एमएनए से वोट मांगे हैं। इस लेवल तक कोई आदमी जा नहीं सकता। तो नवाज शरीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बेहतर आदमी नहीं मिलेगा। तो ये सौदेबाजी में डिले हो सकता है मेरी दानिश में, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जानी। हाल क्या है? ये यूरोपीय यूनियन ने भी आवाज उठाई सोहराब बरकत के बारे में, हम सबके बारे में वो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हम लोग आवाज उठाने में इकट्ठे नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, मैं पाकिस्तान में था ना, तो मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रेवल किया। मेरे घर वाले तो थे नहीं। जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो इन्होंने मुझे धमकाया था कि या तो तुझे जान से मारेंगे या तेरी फैमिली उठा लेंगे। मैंने दोबारा काम शुरू किया, जब अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की ताकत दी, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को मैंने कहा जाए यहां से। किधर जाए? मैंने कहा दुनिया अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, यहां से जाए अल्लाह हमें रिज़्क़ देगा। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, आप छोड़े पाकिस्तान को, यहां से जाए। मैंने फिर अपना काम करना बहुत समझाया मुझे लोगों ने, दोस्तों ने, आपकी जमात के लोग हैं, उन्होंने भी समझाया मुझे कि आप ना करें, बस आपने अपनी लड़ाई लड़ दी, खान साहब बस करें। मैंने कहा जी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई, लड़ाई तो लड़ दी लेकिन खत्म ही नहीं हुई। तो जब तक खत्म नहीं होती, जब तक अल्लाह हमें हौसला देता, जब तक अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता, तब तक तो लड़ सकते हैं ना। मैंने अपने घर वालों को कहा, मैंने कहा मैं मेरे पंगे में पड़ जाऊंगा। मैंने कहा आप लोग जाएं ताकि मैं खुल के अपना काम करूं। मैंने काम शुरू किया और फिर मैं पूरा पाकिस्तान घूमता रहा, कभी पहाड़ों पे, खैबर पख्तूनख्वा में, कभी गिलगित बल्तिस्तान में, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद में, अलग अलग जगहों पे मैं अपना टाइम गुजारता है। मैंने एक साल लोगों से बेशुमार मुलाकातें की, बहुत लोगों से मैं मिला। तमाम लोग एक बात के ऊपर कन्विंस कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में सियासतदानों से बड़ा किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में बेचारे, ना ये 3 में है ना ये 13 में है। इनको तो बेचारों को पकड़ के लाके यहां बिठा देते हैं, इधर बैठ जाते हैं, उधर अपोजिशन में बिठा देते हैं, वहां बैठ जाते हैं, इधर इख्तिदार दे देते हैं, वो वहां बैठ जाते हैं। ये तो बेचारे ना बोल ही नहीं सकते, किसी की वीडियो है, किसी की फाइल है, किसी की कोई और कमजोरी है, किसी की फैमिली से ब्लैकमेल करते हैं, किसी के कारोबार से ब्लैकमेल करते हैं। तो सियासतदान कुछ नहीं बेचते। असल पाकिस्तान के ऊपर जो माफिया है वो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने हर चीज को कैप्चर किया हुआ है। जब तक आप ये मुट्ठी नहीं खोलेंगे उनकी, जब तक आप पाकिस्तान को उनसे आजाद नहीं करवाएंगे, तब तक मसला हल नहीं होगा। और हर आदमी ये बात समझता है, हर आदमी को ये बात पता है। हम जाते थे ना पब्लिक में, तो हम देखें, मैं 20 साल होने वाले हैं, मैं यही काम कर रहा हूं। 2006 में मैंने फैसला किया मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, 2026 आने वाला, 20 साल हो। साबिर भाई को इससे ज्यादा टाइम हो गया,
हम जहां पे भी पहले जाते थे लोग हमें क्या कहते थे, की बनेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि सर बनेगा क्या, होगा क्या, होना क्या। पिछले 3-4 साल में अब लोग हमें ये नहीं पूछते कि क्या होगा, लोग हमें बताते हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसने किया है और किस तरह ठीक होगा। पाकिस्तानियों को कम से कम ये पता है कि करना क्या, लेकिन उसके लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बांग्लादेश में इनकलाब आया, वो कौम है, तो पाकिस्तान में नहीं आएगा क्योंकि ये कौम नहीं है। आपको भी कहते होंगे लोग आपके आसपास, नहीं पाकिस्तानी नहीं कुछ कर सकते, और ये कोई कौम है, और नहीं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये आप रोज सुनते हैं। नहीं नेपाली तो कौम थे ना, बंगाली भी कौम थे, नहीं वो बड़ी अच्छी कौम है, श्रीलंकन, वो भी इनकलाब लेकर आ, पाकिस्तानी कौम नहीं है। ये आपको बार बार कहते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आपके दिमागों में ये बात पक्की तरह बिठाई जाए, पाकिस्तानियों से बेहतर ये कौमें नहीं है। आपको मार खाते हुए कितना अरसा हुआ साबर भाई? इनको 3-3.5 साल हुए अभी तो, नहीं तब नवी नवी मार बैठी ना। 3.5 साल आपको हसीना वाजिद 15 साल से मार रही थी। 15 साल के बाद वहां पे वो तब्दीली आई जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे को प्लेट में रख के थोड़ी देगा आपको, मार खानी पड़ेगी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मुझे ये लीडर पसंद है, ऐसे नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने इमरान खान के लिए मार नहीं खाई, मैं एक चपेड़ भी ना खाता उसके लिए, मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। आप सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन यूनिफाइड होकर लड़नी पड़ेगी, एक साथ निकलकर लड़नी पड़ेगी। कल जब आप लोगों का इक्तदार आ जाएगा तो आप लोग तो हुकूमत लेने जाएंगे, कोई ये वाला होता, कोई वो वाला होता, कोई कहेगा मुझे ये बनाए, कोई वो बनाए। हम कहां जाएंगे पता? मैं और साबिर भाई नौकरी ढूंढने जाएंगे। हम दोबारा अपनी नई सीवी निकालेंगे, उस सीवी के आखिर में लिखेंगे कि हम 4 साल जिला वतन भी रहे हैं। मैं भी लिखूंगा मैं जबरी तौर पे लापता रहा हूं, जिला वतन भी रहा हूं। फिर अपनी सीवियां हम दफ्तरों में देंगे, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी।